ओम शांति 18 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे एही पुराणा दुनिया रे जेउ प्रकारर आशा मनुष्य माने रखुछंती सेही सबु आशा तुमको रखिबार नाही काहींकिना एही दुनिया विनाश होइजिबो। एही पुराणा दुनिया रे जेउ प्रकारर आशा मनुष्य माने रखुछंती सेही सबु आशा तुमको रखिबार नाही काहींकिना एही दुनिया विनाश होइजिबो। प्रश्न संगम जुगरे केउ आशा रखिले तुमर सबु आशा गुड़िक सबु बेल पाई पूर्ण होइजिबो। संगम जुगरे केउ आशा रखिले तुमर सबु आशा गुड़िक सबु बेल पाई पूर्ण होइजिबो। उत्तर आमको पवित्र होई बाबा को याद करी तांको ठारू पूरा संपत्ति नेबाकू हेबो। केवल एही आशा रहू। एही आशा रखिले सदाकाल पाई सबु आशा पूर्ण होइजिबो। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव सबु वरदान मिलिजिबो। सत्य जुगरे सबु मनोकामना पूर्ण होइजिबो। गीत तुम्ही हो माता तुम्ही पिता हो। ओम शांति। मिठा मिठा रुहानी पिला मानक प्रति अर्थात आत्मा मानक प्रति परमपिता परमात्मा एहा बुझाउछंती। तुमे जानिछ बेहद्र बाबा आमको वरदान देउछंती। लोक माने आशीर्वाद देइथांती पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। एबे बाबा तुमको वरदान देउछंती आयुष्मान भव। तुमर आयुष बहुत अधिक हेब। सत्य जुगरे पुत्र भी जन्म हेब तो से मध्य सुख देव। एठारे जेउ पिला माने अछंती समस्ते दुख देउछंती। सत्य जुगरे जेउ पिला माने जन्म हेबे से माने सुख देबे। एबे तुमे माने जानुछ जे बेहद्र बाबा बेहद्र सुखर वर्षा देउछंती। वास्तव रे आमे आयुष्मान धनवान मध्य हेबा। एबे कौनसी कामना रखिबा अनुचित। तुमर सबु मनोकामना गुड़िक सत्य जुगरे पूरा हेबो। एही नरकरे कौनसी भी कामना रखिबा उचित नुही। एठारे धनर कामना मध्य रख नाही। बहुत धन हेउ, बड़ चाकिरी मिलू एहीपरि अधिक इच्छा रख नाही। पेट तो केवल गोटिए मुठा अटारे रुटी खाइले खाई थाए। तेणु अधिक लोभ करिबा अनुचित। जदि अधिक धन थिबो ताहा विनाश होइजिबो। पिला माने जानिछंती बाबा हमको स्वर्गर मालिक कराउछंती। एबे बाबा कहउछंती दान दियो तेबे ग्रहण छाड़ी छिबो। तेबे केउ दान देबो? एही पांच विकार एहाकु दान करि दियो तेबे खराब ग्रह चली छिबो एवं तुमे 16 कला संपूर्ण होई छिबो। तुमे जानिछ हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण एही ठारे ही हेबाकु पड़िबो। एठारे पांच विकारर दान देबाकू पड़ुछि। पिला मानकु बाबा कहउछंती मिठा पिला माने कौनसी आशा रख नाही। केवल बेहद्र बाबांक ठारू बेहद्र वर्षा नियो। बाकी अल्प समय अछि। गायन मध्य करा जाए बहुत गला अल्प रहिला। विनाश हेबा पाई अल्प समय अछि। सेथि पाई एही पुराणा दुनिया रे कौनसी आशा रख नाही। केवल बाबा को याद करुथाओ। याद द्वारा पिला मानकु सत्व प्रधान हेबाकु पड़िबो। एही दुनिया रे मनुष्य जेउ आशा रखुछंती सेही परि कौनसी आशा रख नाही। केवल गोटी आशा रखिबार अछि जे मते शिव बाबांक ठारू स्वर्गर वर्षा नेबार अछि। काहाकु भी केबे दुख देबार नाही। परस्पर प्रति काम विकारर भावना रखिबा एहा सबुठारू बड़ दुख। सेथिपाई सन्यासी माने स्त्री ठारू अलगा होई जाइथांती। कहिथांती ये छाड़ी देछि। एही समय रे रावण राज्य रे समस्ते पतित पापात्मा अटंती। एबे समय बहुत कम अछि। तुमे जदि बाबांक श्रीमतरे न चलिब तेबे श्रेष्ठ होई परिबो नाही। पिला मानकु उच्चरु उच्च हेबाकू पड़िबो। सेथिपाई पांच विकारर दान देबाकू हेबो। तेबे जाई ग्रहण छाड़ी छिबो। एबे समस्तंक उपरे खराब ग्रह पड़िछि। सेथिपाई संपूर्ण कला होई जाइछंती।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାର ଅଛି ତ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଦ୍ୱାପରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁମେ ପତିତ ହୋଇ ହୋଇ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗାୟନ କରୁଛ, ପତିତ ପାବନ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଅ। ତେଣୁ ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏବେ ପତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାମ ମହାଶତ୍ରୁକୁ ଜିତ। ଏଥିରେ ହିଁ ତୁମେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ଏବେ ରାବଣ ମତରେ ତୁମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରୁଛ। ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଏବଂ ଆମେ ବିକାରୀ। ନିର୍ବିକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଭଲେ ନିଜର କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କର, ପରସ୍ପରକୁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଆଅ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଅମୃତ ଛାଡ଼ି ବିଷ କାହିଁକି ପିଇବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ କୌଣସି ବି କାମନା ରଖ ନାହିଁ। ଆମେ ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବୁ। ତୁମେ 63 ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛ ତାହା ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଟିବ। ଏବେ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ମାୟାର ତୋଫାନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପତିତ ହେବାର ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ହିଁ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲ, ପୁଣି ତୁମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। ଆମେ ନିରୋଗୀ ଥିଲୁ, ପୁଣି ରୋଗୀ ହୋଇଛୁ, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ନିରୋଗୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ନିରୋଗୀ ଥିଲୁ ଆମର ଆୟୁଷ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖ ବସୁ ବସୁ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ଆଶା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଏସବୁ ବିକାରୀ ଆଶା ଅଟେ। କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆଶା ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପୁଣି ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି। ସାରା ଭାରତରେ ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି। ପୁଣି ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ପୁଣି ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ମିଳୁଛି। ବୃହସ୍ପତିର ଦଶାରେ 21 ଜନ୍ମର ସୁଖ ରହିଛି। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଶୁକ୍ରର ଦଶା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ସେତେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ଉଡ଼ିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ମାୟା ତୁମର ଡେଣା କାଟି ଦେଉଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ହେଉଛ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ, ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ସେଠାରେ ତୁମର ଶରୀର ନିରୋଗୀ ହେବ, ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେବ, ଧନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିବ। ସେଠାରେ କେବେ ଧର୍ମର ସନ୍ତାନ କରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ଭବ। ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧର୍ମର ସନ୍ତାନ କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ଧର୍ମର ସନ୍ତାନ ହେବେ ନାହିଁ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେବେ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପିଲା କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ? ସେଠାରେ ଯୋଗ ବଳ ରହିଛି। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗୀ ହେବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୁହାଯାଉଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ପୁରା ପବିତ୍ର ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ
ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିବ। ବାବା ଯୋଗୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଭୋଗୀମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ଯୋଗ ଶିଖାଇ ଦେବତା କରାଉଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଗୀ ଅଥବା ଋଷିମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଇଛି ତୁମେ ହେଉଛ ରାଜ ଋଷି। ତୁମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ ରାଜ୍ୟ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉ ଏପରି କୌଣସି ଓଲଟା ଆଶା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ବିକାରରେ ଯାଇ କାମ କଟୁରୀ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହିଁ କାମ ବିକାରରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀମାନେ କାମ ବିକାରରେ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କାମ ବିକାରରେ ଯାଅ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତେବେ ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ନେବା ଦରକାର। ବାବା ତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସୁଦାମା 2 ମୁଠା ଚାଉଳ ଦେଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମହଲ ମିଳିଗଲା। ବାବା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିଏ ଯେତେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଘରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଥବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲ। ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଲେଖିଦିଅ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହେବାର ଅଛି, ତେବେ ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ଧନବାନ ହେବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛୁ। ତୁମେ ଡାକ୍ତର ଅଟ ନା? ଡାକ୍ତର ବୋର୍ଡ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିପରି ଜାଣିବେ? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଘର ବାହାରେ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇ ଦିଅ। କେହି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ 2 ପିତାଙ୍କର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଅ। ହଦ୍ର ପିତାଙ୍କଠାରୁ ହଦ୍ର ବର୍ଷା ପାଉଛ। ବେହଦ୍ର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ମିଳିବ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ବୁଝାଅ। ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହିପରି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସଙ୍ଗମ। ଏବେ କଳି ଯୁଗରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବ। 2ଟି ଅକ୍ଷର ହିଁ ରହିଛି, ଅଲଫ। ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଦଶାହୀ ତୁମର। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ବିକାରୀ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ଜୀବଦଶାରୁ ମରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ତ ମରିବା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦ୍ର ସୁଖ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ କେବେ କନ୍ଦାକଟା କରିବ ନାହିଁ। ତୋଫାନ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ଆସିବ। ଏହା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ। ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାଗଣାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତୋଫାନ ତ ଚାଲିଯିବ, ସର୍ବଦା ରହିବ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିଶା ମନରେ ରହୁ। ବାବା ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ସହିତ ଏହି କଥା ହୁଅ। ବାବା ଏବେ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବୁ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନେବୁ। ସମୟ ସ୍ଥିର କରିଦିଅ। ଆମେ 3ରୁ 4ଟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବୁ। ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆମକୁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ 21 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛୁ, ଏକଥା ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରିବୁ। ଆମେ ହେଲୁ ଆତ୍ମା।
आत्मा को ही राज्य मिलुछि। आमे बाबा को मने पकाइबा द्वारा वर्षार हकदार होई जाउछु। एहा राजयोग अटे। समस्ते बाबा को मने पकाउछंती। बेहद्र बाबा द्वारा तुमे अनेक थर विश्वर मालिक होइछ। पुणी नर्कवासी होई जाइछ। एबे पुणी स्वर्गवासी हेउछ एकमात्र बाबा स्मृति द्वारा। एहा द्वारा ही पाप भस्म होई जिवो। सेथिपाई एहाको जोग अग्नि कुहा जाउछि। तुमे ब्राह्मण हेलो राज ऋषि। ऋषि सर्वदा पवित्र होइथांती। तुमे बाबा को मने पकाई राज्य भाग्यर वर्षा नेउछ। तेणु एबे विकार रे जीवा पाई आशा रखिबा अनुचित। एहा छी छी आशा। एबे तो पारलौकिक पितांक ठारू वर्षा नेबाकू हेबो। रोगरे पड़िले मध्य मने पकाई पारिबो। बाबा को मध्य पिला माने बहुत स्नेही लागि थांती। बाबा को पिला मानकू पत्र आदि लेखिबाकू पडुछि। एहा शिव बाबा ही लेखाउछंती। तुमे मध्य पत्र लेखुछ। शिव बाबा मार्फत ब्रह्मा। आमे समस्ते शिव बाबांकर संतान भाई भाई अटु। रुहानी बाबा आसी आमको पवित्र कराउछंती। सेथिपाई तांको पतित पावन कुहा जाउछि। से सब आत्मा मानकू पवित्र कराउछंती। काहाकू भी छाड़ू नाहंती। प्रकृति भी पवित्र हेउछि। तुमे जानिछ सत्य जुगरे प्रकृति मध्य पवित्र रहिबो। एबे शरीर मध्य पतित होई जाइछि। सेथिपाई तो गंगारे शरीर को धोइबाकू जाउछंती। किंतु आत्मा तो पवित्र हेउ नाही। जोगर अग्नि द्वारा ही आत्मा पवित्र हेबो। अच्छा मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। एही कलिजुगी दुनिया रे कौनसी प्रकारर ओलटा आशा रखिबार नाही। संपूर्ण सतोप्रधान हेबा पाई ईश्वरीय मतरे चालिबाकू हेबो। एही कलिजुगी दुनिया रे कौनसी प्रकारर ओलटा आशा रखिबार नाही। संपूर्ण सतोप्रधान हेबा पाई ईश्वरीय मतरे चालिबाकू हेबो। 2 नंबर पॉइंट। पवित्र होई घर को फेरिबाकू हेबो। एही गोटिए आशा रखिबाकू हेबो। अंतिम मति अनुसारे गति प्राप्त हेबो। मायार तोफान रे समय नष्ट करिबार नाही। पवित्र होई घर को फेरिबाकू हेबो। एही गोटिए आशा रखिबाकू हेबो। अंतिम मति अनुसारे गति प्राप्त हेबो। मायार तोफान रे समय नष्ट करिबार नाही। वरदान। सर्वदा निजर शक्तिशाली मनोवृत्ति द्वारा बेहद्र सेवारे तत्पर रहुथिबा हद्र समस्या गुड़िकरू मुक्त भव। सर्वदा निजर शक्तिशाली मनोवृत्ति द्वारा बेहद्र सेवारे तत्पर रहुथिबा हद्र समस्या गुड़िकरू मुक्त भव। जेपरि साकार बाबांकु सेवा व्यतीत अन्य किछि भी देखा जाउ नथिला, सेहीपरि तुमे माने मध्य निजर शक्तिशाली मनोवृत्ति द्वारा बेहद्र सेवारे सर्वदा तत्पर रुह। जहाद्वारा हद्र अर्थात विनाशी समस्या गुड़िक आपे आपे समाप्त होइजिवो। तेबे विनाशी कथारे समय देबा एहा मध्य कंढेई खेल अटे, जेउथिरे समय एवं शक्ति नष्ट होइथाय। सेथिपाई छोट छोट कथारे समय बा जमा करिथिबा शक्ति गुड़िकु व्यर्थरे नष्ट कर नाही। स्लोगान। जदि सेवारे सफलता प्राप्त करिबाकू चाहुछ तेबे बाणी एवं चाली चलन प्रभावशाली हेबा दरकार। जदि सेवारे सफलता प्राप्त करिबाकू चाहुछ तेबे बाणी एवं चाली चलन प्रभावशाली हेबा दरकार। अव्यक्ति सारा ज्वाला स्वरूप स्थिति रे रही शक्तिशाली जोगर अनुभव कर। समय अनुसार एबे समस्त ब्राह्मण आत्मा मानकू निकट को आनिबा सहित ज्वाला स्वरूप वायुमंडल निर्माण करिबार सेवा कर। सेथिपाई चाहे जोग भटी कर बा परस्पर भितरे संगठित होई ज्ञान जोगर वार्तालाप कर, किंतु ज्वाला स्वरूप अनुभव कर एवं कराओ।
ଯଦି ଏହି ସେବାରେ ଲାଗିଯିବ ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ସବୁ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।